ассалому алайкум азизони дилу дида. бачаҳои азиз, шумо шунидани афсонаро дӯст медоред? офарин. ман мехоҳам ки барои шумо имрӯз афсонаи каду ҷони кадуро нақл карда бошам. рӯзҳои рӯз, моҳҳои моҳ, солҳои сол, писараке буд донову далер. вай ҳар рӯз ба кӯҳу дашту даман барои шикори кабку мурғи даштӣ мерафт. рӯзе аз рӯзҳо нохост дар сари роҳаш як шағол баромад. ҳой писар, дар ҷоят исто, ҳозир ман туро нӯши ҷон мекунам, гуфт шағол. писарак тарсида дар ҷояш шах шуд. чӣ? ту маро мехӯрӣ? илтимос, маро нахӯр. ман як писараки харобу лоғар, гӯшти дурустам надорам ки шикамат сер шавад. хоҳиш мекунам, илтимос, маро нахӯр, ба ман раҳм кун. шағолҷон, беҳтараш интизор шав. ман ба кӯҳу дашту даман рафта барои ту кабку мурғи даштӣ шикор карда меорам, ана баъд мазза карда мехӯрӣ. шағол бошад розӣ шуда писараки донову далерро раҳо кард. бачаҳо, рав, рав, лекин зудтар баргард. ман туро дар сари ҳамин роҳ интизор мешавам, гуфт шағол. писараки донову далер рафт. каме дуртар рафта буд ки ин дафъа нохост аз сари роҳаш гург баромад. бачаҳо, ҳа, гург, лекин ин гург гурги оддӣ набуд, бисёр як гурги бадҳайбату даҳшатангез буд. ҳой писар, дар ҷоят наҷум, ту бояд луғмаи хоми ман шавӣ. имрӯз ҳеҷ чиз нахӯрда будам, гуфт гург. писарак аз тарса дар ҷояш шах шуд, ба зону зад. илтимос, гургтағо, хоҳиш мекунам, тағои гург, ба ман раҳм кунед, маро нахӯред. охир ман як писараки харобу лоғар, чорчӯби устуғон, гӯшти дурустам надорам. бе ин ҳам сер намешавед, ин корро накунед, илтимос. медонед чӣ, беҳтараш иҷозат диҳед, ман худи ҳозир ба кӯҳу дашту даман рафта кабку оҳу барраи даштӣ шикор карда меорам, ана баъд мазза карда мехӯред. тағоҷон, гуфт писарак. гург бошад, чӣ гуфтӣ? оҳу барраи фарбеҳ? майлаш, рав, рав, лекин зуд баргард. ман туро дар сари ҳамин роҳ интизор хоҳам шуд. интизор шавед, гуфт писарак. ҳамин тавр писараки донову ҷасур аз чанголи гург ҳам наҷот ёфт. сафарашро идома дода каме дуртар рафта буд ки нохост ғайри чашмдошт ин дафъа паланг ӯро боздошт. ҳой писар, исто, дар ҷоят наҷум, ман туро бояд нӯши ҷон кунам. луғмаи таппа тайёр боз дар сирати одамизод. ҳай ҳай ҳай, гуфт паланг. писараки бечора бисёр тарсид, гуфт. амаки паланг, илтимос, ба ман раҳм кунед. охир ман як писараки харобу лоғар, чорчӯбу устуғон, гӯшти дуруст ҳам надорам ки шумо сер шавед. хоҳиш мекунам, бисёр хоҳиш мекунам, маро раҳо кунед. худи ҳозир ман ба ҷангал рафта кабку мурғи даштӣ шикор карда меорам, барои шумо мазза карда мехӯред. амакҷон, илтимос, гуфт. чӣ гуфтӣ? кабку мурғи даштӣ? майлаш, кай меорӣ? худи ҳозир ман туро дар ҳамин ҷо интизор мешавам. зуд бирав, писарча, гуфт паланг.
پسرچه دانای و جسور خرسند شد و رفته به کوه و جنگل و بیشه رسید و همین گونه کبک و مرغای دشتی را نیز شکار کرد. از آن طرف بازگشت کرده آمد که ناخواست چشمش به یک پالیزی کلان افتید. این پالیزی عادی نبود بچه ها. پالیزی کدو بود. من همین گونه کدوی زب زردی نازنین آنجا بسیار بود بچه ها. پسرکی دانای و دلیر در حال انا همین گونه کدوی زب زردی نازنین را انتخاب کرد و درونش را تازه کرده لپ کرده به داخلی کدو در آمد و خودش را در داخلی کدو چیکار کرد؟ آفرین پنهان کرد. انا همین گونه کدوی زب زردی بگرد غیلان آمدن گرفت. من همین طور بچه ها آمده ایستاده بود که ناخواست لپ کرده از سری راهش پلنگ برآمد. همان پلنگی دهشت انگیز و وهم انگیزی که پسرک را در سری راه انتظار بود. درست کدو جانی کدو صدا برآورد از داخلی کدو پسرک را ندیدی کدو، دردی کدو، بلای کدو، پسرک را کی دید است کدو؟ گفت پسرکی دانا از داخلی کدو. پلنگی بیخبر از اسرار کدو پسرک و کدو را چیکار کرد؟ رها کرد. کدوی زب زردی بگرد غیلان رفتن گرفت که این دفعه ناخواست گرگ من کرد. او کدو جانی کدو، پسرک را ندیدی کدو، دردی کدو، بلای کدو، پسرک را کی دید است کدو؟ صدا برآورد پسر بچه دانا و دلیر در داخلی کدوی زب زردی نازنین. گرگ ناعلاج بیخبر از اسرار پسرک و کدو را آزاد کرد. کدوی زب زردی نازنین باز غیلان انا همین طور سفرش را ادامه داد. رفته بود که این دفعه شغال صدی راهش شده. کدو جانی کدو، پسرک را ندیدی کدو، دردی کدو، بلای کدو، پسرک را کی دید است کدو؟ باز صدا برآورد پسرکی دانا و دلیر. شغالی که از گرسنگی دومش را لرزانده، لبش را لیسیده در سری راه انتظاری کبک و مرغ دشتی نشسته بود، ناعلاج کدو را رها کرد و خودش باز به امیدی مرغ دشتی در سری راه ماند. بچه ها انا همین گونه کدوی زب زردی نازنین همراه پسرک غیلان آمده به منزل و مکان پسرک رسیدند. همین گونه پسرک دانا و جسور همراه والدینش شاد و خرم زندگی کرده گشت. بچه های عزیز، این بود افسانه کدو جانی کدو. شما هم همین گونه دلیر و چست و چالاک باشید. همیشه کتاب خوانید، زیرا کتابخوانی این منبع دانش است. دانایی و دلیری آدم را از هر گونه خطرها ایمن نگاه می‌دارد و حفظ می‌کند. خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. شاد و پیروز باشید عزیزان دل و دیده.